hii ni njia yangu. Elle est à 20 bars, donc maintenant il y a 20 kg par centimètre carré de pression d'eau qui monte là-haut. Iko dunia leo ndio mara ya kwanza maji inatiririka hapa Kibumba, ndio maana safina iko on comprend. Piga mikono tuimbe. Kongo itajengwa na nani vijana? Mpige mikono sana. Kongo itajengwa na nani vijana? Kongo itajengwa na sisi wenyewe. Leo tunapata maji ni Kibumba wenye hawia kuwaka maji. Sisi wenyewe tulipita hapa, tunaona watu wanachota maji barabara, wanachota maji ya mvua, wanachota maji matope jua kukwake. Leo tunafika kujenga maji. AFC M23 ni usalama, ni stabilite na pia ni development. Asante sana. Kwa mara ya kwanza mji wa Kibumba upatikanao kwenye kilomita zaidi ya 25 kaskazini mwa mji wa Goma wamefanikiwa kupata maji safi baada ya muda mrefu wakiishi kwa maji ya mvua kila siku, akisema Corneille Nanga, mkuu kiongozi wa AFC M23. Sema tunatoka Goma, unaona gari nyingi tunafika. Sisi viongozi wa chama, viongozi wa province na pia wa partenaire, unaona Monsieur Michel, tunafika patia watu maji, patia watu wa Kibumba. Kibumba iko moya wa groupement ya chefferie, tunawapatia maji juu hapa tokea dunia iko dunia hawaya pataka maji, lakini leo tunaona maji, tunaona maji, tunapatia watu maji. Ni maisha, maji ni kitu ya dignity. Tuko Kibumba fika kwa hiyo projet, na kwa hiyo tunashukuru ba autorite yetu ya force de défense et de sécurité, premièrement juu ya usalama. Tunashukuru tena ba autorite civile, gouverneur na viongozi vingine na pia wa partenaire Virunga Energy na basutreta wengine a travers Monsieur Michel. Nasema asante sana. Leo tunapiga kelele, tunashukuru. Leo tunapata maji ni Kibumba wenye hawia kuwaka. Sisi wenyewe tulipita hapa, tunaona watu wanachota maji barabara, wanachota maji ya mvua, wanachota maji matope jua kukwake. Leo tunafika kujenga maji. AFC M23 ni usalama, ni stabilite na pia ni development. Asante sana. Piga mikono tuimbe. Kongo itajengwa na nani vijana? Kongo itajengwa na sisi. Mpige mikono sana. Kongo itajengwa na nani vijana? Kongo itajengwa na sisi wenyewe. Corneille Nanga, mpokee na vigelegele sana. Kibumba oye! Raia Kibumba muko? Munafurahi? Hapana. Munafurahi kweli? Nadhani leo sio siku ya kusema. Leo ni siku ya furaha. Kwa raia ya Kibumba tunasema hivi na kichapo,
Na kifupi, hiyo njia sisi tunaizoea, na siku moja tulikuwa tunapita hapa na mvua inaonyesha, tulikuwa na Colonel Nzenze, tuko tunapita, tunaona watu wanachota mai ya matope. Sio vile? Tukashimama na ule kolonel akatosha kikarto moja ya mai, ilikuwa mugari, ndio tukapatia wale badada. Tukawauliza, mbone munachota mai ya matope? Ase hapa akwake mai. Na saa tunaona mvua, na ndio sie tunaanza sali mvua ipige, na ni tu namna yetu ya kupata mai ndio hiyo. Leo tunaona hiyo fontaine. Tunashukuru Mungu. Tunashukuru wote wenye walifanya hiyo kazi, kuanzia watu wa Virunga na wapartenere wengine, mais surtout aksanti sana kwa autorite provinciale, gouverneur Rasto, aksanti sana kwa hiyo kazi. Ndio message kwenu raia ni mbili tatu. Ya kwanza, hapa kulikuwa vita sana. Ono ya AFC M23 tunabatakia pole, lakini ni occasion tubambie hapa vita imeisha. Sahi kisi vita inaisha, nadhani tunasinzia, na gisi tunasinzia stabilite inaingia. Tuanze sasa kazi ya maendeleo, development. Hapa tuko walimaji, hapa tuko na ngombe tunafuga, hapa tuko na maziwa, lakini leo tunawapatia maji. Na tunaandika yote ombi mtupatia. Inaanza Kibumba, ifo ba fontaine iendelee kote fazi yote, na tutaifanya pamoja. Na ndio maana Gavana alisema, gouverneur wetu anasema hivi, mwenye atachokoza, mwenye atakoroga hiyo mali iko adui, mumushtaki. Na hiyo mali kila mtu awe sentinelle, kila mtu awe zamu. Unaona ya kibaya umushtaki, upane habari, komsa leta ajiokipe na watu wote wenye wanataka kutukoroga. Hii ikiwa ni historia kubwa kwa wakazi wa Kibumba na vijiji vyake. Isaac Butiti ni mkuu kiongozi wa usultani wa Bakumu, eneo ambalo kwa sasa lipo chini ya uongozi wa AFC M23. Village mu chefuria Bukumu, bote wasimame mwakuwa wawaone. Nawakaribisha na mimi napiga asante sana kwa kuwa mlifika hapa mu groupement ya Kibumba. La constitution
constitution yetu inasema aseme mwami au chef coutumier anapasha kuwa politiki, lakini mie mbele ya hii population, Excellence Monsieur le Courdo, mimi na soutenir politique yako niko exécuté na gouverneur wa province yetu. Bandugu wapenzi, reka mvuge muki wacu bajya bavuga ngo itegeko nshinga ngo nta mwami ujya muri politike. Ni gute nshobora kwanga politike nziza nk'iyi ishira umuturage ku isonga? Iyi politike ya AFC M23 iyobowe imbere na guverneur wacu wa province ya Nord Kivu ndayishyigikiye kandi nizere ko mwese muyishyigikiye. Kandi umuntu wese utayishyigikiye nagenda ashaka indi bukumuye cyangwa se nyiragongo. Excellence, avant nimalize sitasema mingi, ilikuwa nikukupigia tu aksanti, lakini population ya Kibumba na Buhumba banasema nikufikisha kwa wengine shida. Ikibazo timbogo ziva muri parke zikaza zikugariza abaturage. Imbogo imyaka y'abaturage nitera kubera imbogo ziva muri parke. Iyo abaturage b'Ikibumba binjiye muri parke, abantu ba parke baba mbere kurira, ariko imbogo zajya mu myaka y'abaturage zikica abaturage na bamwe baramukaye. Ariko nkuko bisanzwe Excellence, nous savons que ile shida ya mbogo za kutoka mu parke utaishimamia. Kila kijiji kikiwa na historia yake, Kibumba kwa sasa imepiga hatua mpya, wakisema wakuu viongozi wa shirika la mbuga la wanyamapori la ISSN, ikiwa ni walinda mbuga ambao ndio wamefanikisha mradi huu katika ushirikiano wa mataifa mengi. Kamila kulikuwa shida mingi kwa kuanza hii kazi tena. Shida kubwa, kwa ndugu wapenzi, tulirudilia hii kazi mara nyingi kwa sababu watu kwa kupima kama mpanga wao au jembe yao ni makali sana, wanakuwa wanapimia kwa matio ya maji. Kila mara tuko tunaunga matio, watu wanakata, tunaunga watu wanakata. Tungeomba wandugu wapenzi, kila mtu akuwe anachunga mwingine na kujaribu kumuhimiza na kumwambia hii ni faida ya watu wote. Wakati unakata tio, maji hawezi fika tena mahali pengine. Tusikuwe na umimi wa vile. Donc, nous avons profité des allègements fiscaux nous accordés par la province pour nous permettre de finir le réseau de distribution ici à Kibumba. Sans cet appui-là, nous ne serions pas en mesure de nous mettre debout devant vous et vous parler même de ce que MDF a fait. Grâce à l'appui de la province qui nous a accordé des exonérations et certains allègements fiscaux qui nous ont permis de dégager un peu d'argent, nous avons continué les travaux dont le résultat sera apprécié dans quelques minutes. Bon, nous voulons donc dire sincèrement merci à la province qui a été notre partenaire de taille. En fait, nous exprimons notre profonde gratitude à la province, à toutes les autorités du mouvement, parce que sans la sécurité, vous venez de le voir vous-même, aucun développement n'est possible. Et la cérémonie d'aujourd'hui en fait foi. Nous remercions tous les partenaires financiers qui ont permis que l'eau arrive ici. Il existe cependant beaucoup d'autres héros dans l'ombre que nous ne pouvons pas citer. Nous n'avons pas la possibilité de les citer tous. Il y a beaucoup de héros dans l'ombre qui ont permis. Nous avons rencontré ici une population formidable, des chefs de localité formidables, beaucoup de gens qui nous ont encouragés au moment où ce n'était pas possible même de penser que
l'idée d'avoir un projet d'eau ici à Kibumba, soit ça relevait de la folie, ou bien tout simplement d'un dérèglement mental ou d'un rêve impossible à réaliser. En ce jour solennel, donc, je voudrais remercier tout le monde, notamment les autorités provinciales et locales, les partenaires techniques, financiers, les équipes de terrain, les MDF, qui ont travaillé sans ménagement, et surtout la population pour la patience, la collaboration et la confiance. Station à pompage, il y a un réservoir, il y a 360 mètres cubes, il y a une station, pale tunasukuma maji na hapa kwenye tuko mai inasukumiwa mpaka vizuru mreservoir ya 300 metre cube. Pale tunatoka na linye tatu. Linye ya kwanza inaenda Karindi na tuko na Bonnefontaine 6. Linye ya pili inakuya Burambo, tuko Bonnefontaine zingine 14. Linye ya tatu inaenda Trois Antennes inakuya mpaka Chegera na tuko na Bonnefontaine 17. Kwa sasa linye ya Karindi na ya Burambo ndio yenye iko na mai na linye ya kwenda ndio yenye haiyamalizika. Asante. Pamoja na uongozi wa AFC M23 kupitia Erasto Musanga. Kufikishwa kwa maji katika mji wa Kibumba kaskazini mwa mji wa Goma ni hatua kubwa, asema Bahati Musanga Erasto, mkuu wa mkoa wa Kivu Kaskazini upande wa M23. Tupige kwanza vigelegele sana vizuri. Population ya Kibumba, habari. Habari yenu. Leo mimi niko na furaha. Niko na furaha kuona tuko pamoja wetu. Leo tulikuwa na cordo politique. Tulikuwa na cordo politique à jouer na ni president wa M23. Leo mimi niko na raha. Raha yenye niko nayo ni kuona tulikuwa na viongozi wetu kuonyesha vitu vizuri. Siku za mingi tunaenda waambia mashida, tunaenda nilia wakubwa mashida, lakini leo tulikuwa waonyesha vitu vizuri kama population ya Kibumba imepata maji. Tunaweza omba population mbele ya wengine wote ni kuchunga hii maji. Partenaire wetu Mzee Michel na Mariza bisema wachungaji banaendaka banakata matio. Mwenye atakata tio tutamufunga, tutamukamata sawa vinci tuko napiganisha guvernema ya Kisekedi, naye atakuwa hana diferanse na Kisekedi. Mwenye ataenda kata tio, hii maji yenye tunapata tunaipata kwa shida. Hii miaka yote depuis dunia iundiwe njoo mara kwanza Kibumbi napata maji. Hii maji tuikamata mzuri. Murikunyumva? Aya mazi tuwafate neza. Abashumba, abantu bafite inka, uzapemitiyo y'amazi tuzamuhiga nkuko duhiga leta ya Kisekedi, nkuko duhiga interahamwe zica abaturage bacu. Ambaye ameliweka nguvu zaidi katika ushirikiano na ISA. Viongozi wa mbuga la wanyamapori wakipongeza Bahati Erasto Musanga kwa utekelezwaji wa mradi muhimu kwa wakazi. Il faut également dans l'avenir augmenter la capacité de l'eau par la recherche de différents autres captages de façon à pouvoir continuer à alimenter une population grandissante. Tout cela exige quelqu'un qui s'y connaît, qui s'y dédie, qui est local et du milieu et qui ne partira pas du jour au lendemain. Celui-là, c'est le parc national des Virunga. Cherchez à construire durablement avec lui. L'eau est un point d'ancrage à entretenir pour garder
une bonne relation avec le parc. Permettez-moi, Monsieur le Gouverneur, de vous remercier tout particulièrement pour l'appui que vous avez noué et apporté tout au long de ce travail et à notre équipe de terrain qui l'a construit. Vous avez rapidement remis les éleveurs et les saboteurs au pas, permettant ainsi une fin rapide des travaux. Vous avez veillé sur la sécurité de réalisation de ce projet. Et vous avez suivi sa réalisation jusque maintenant. Monsieur le Gouverneur, à vous et à votre équipe, Aksanti, Aksanti, Aksanti. Furahi sana tulikuja patia raia maji. Leo ni raha sana kwa roho yangu, niko na raha sana. Kuona hizi miaka zote tunamaliza miaka depuis dunia iumbiwe, ndio mara kwanza Kibumba tunafikisha maji. Ni furaha sana. Na hii maji itaenda mpaka wapi? Hii maji tashuka hii Kibumba yote, ikikuwa lazima tutaishukisha na Goma. Ni nini kiliamuka moyoni mwenu kwamba tupatie wananchi wa Kibumba maji? Siku za mingi mu 2013 tulikuwa hapa Kibumba, tulitafuta leta maji Kibumba. Government yenye ilikuwa ile siku ikapiganisha tusilete maji. Tukaenda, ilikuwa projet yenye tulikuwa nayo kwa roho, viongozi ya chama ile siku, ile periode viongozi M23 tulikuwa na ile wazo kama sasa tulirudia, tukapangilia kurudisha maji Kibumba. Kwa hiyo kila village itapata maji? Kila village itapata maji. Hivi siku ya jua, hao watu wenye unaona hapa walikuwa wanaenda shota maji Rwanda kwa nchi jirani. Tukaamua hapa kwetu tulete, tupatie population yetu maji. Ni raha sana. Mimi leo niko na furaha sana. Talala vizuri? Leo ni talala vizuri kabisa. Kwa nini? Kwani nimefika kwa objectif. Objectif yangu, objectif ya uongozi wa chama ni kutumikia raia yetu. Niko na raha kuona population ya Kibumba leo iko na maji, na mimi ndio nilikuwa kwa watu wa kuileta. Ni raha sana. Asante. Hatua inayopelekea wakazi kuwa na furaha. Tukajisikia furaha. Juu tumepata mai na tulikuwa na shukuru sana. Bwana waendelee kutusaidia na juu ya mai tumapata. Juu tulikuwa naenda shota mai ya chini. Kama mvula yanyesha hatuwezi shota. Kwaomba Mungu waendelee kuwazidishia, waendelee kutusaidia. Juu tulikuwa teseka sana juu ya mai. Leo unajisikiaje? Najisikia pesa. Jina lako mama? Nangu Josiane Mande, mkaji wa Kibumba. Kibumba. Tunaona umekuja hapa. Umekuja hapa kufanya nini? Tumekuja kufula. Kwenye mfereji kama hii ya Mwalo unakuta watoto wakicheza na maji na hata wanawake kufua nguo. Sasa niambie, mnajisikiaje kupata maji hapa? Tunajisikia bie. Mbele ilikuwaje? Tulikuwa naenda shota mpori. Je, tunapata maji. Mpori? Wapi? Huku hivi. Kuparke? Kwa hiyo hii maji itasaidia nini? Itatusaidia kwa kila kitu. Kwa kila kitu chochote. Kama nini? Kufula, kupigisha. Na mimea zetu tunaenda pompe mshamba. Njoo ni itatusaidia kwa hii maji. Kwa hiyo mnajisikiaje? Mzuri. Tunajisikia bien. Wanaume pia fula? Ndio. Na umetoka wapi? Kibumba. Kibumba yani kulikuwa hakukuwake maji? Hakuna. Na leo mnajisikiaje kuona mnapata maji? Antuka tunafurahi sana tena sana. Kwa nini? Tunafurahi kupata mai imetusaidia sana. Na miongoni mwao ambao wameishi muda mrefu bila maji walipokuwa wakitumia maji ya mvua. Maji hatua kuleta maji hapo. Asante sana kwa journalist, tunafurahi sana kubwa moyoni mwetu kwa sababu tangu dunia inakuwa dunia
Hapa tuko mgroupement ya Kibumba depana mpaka na nani na Bumba, watu wa Bumba na watu wa Kibumba, watu wako hapa. Tunaona kweli maji yanapatikana loko ndani robinet, na tunasema asante sana kwa gavana wetu na asante sana kwa province yetu ya FC23 kwa kuona utuletea maji ili kwa lugha ya Kifaransa wanasema l'eau c'est la vie. Hakuna maisha bila maji. Na tunasema sana asante sana kwa mkutano wetu FC23 na kwa gavana wetu wa Jumba. Asante sana. Wakazi wa maeneo haya kwa muda mrefu walikuwa wakichota maji ya mvua ama kutoka taifa jirani la Rwanda. Kibumba kusema mupate mai kuko walikuwa naenda ishota mupei voisin. Kibumba kusema mupate mai watu walikuwa naenda itafuta hata na kule chini Muruchuru. Kibumba kusema mupate mai hapa kulikuwa matanki zenye zinaendaka shota mai Goma, zinaileta wanaujisha bidon 500 francs 1000 francs gisi wanapenda. Lakini leo eske muko naona pale fasi kwenye kuko riba? Muko napaona? Kuko nini? Kuko robinet. Ile robinet iko ndani nini? Akose haiko mai. Iko ndani mai, haina ndani mai. Iko ndani mai. Bandugu wapenzi, tunashukuru uongozi wa chama tukianzia ku coordination, lakini pia mwache tumshukuru gavana wa jimbo. Tunashukuru gavana wa jimbo kwa sababu kabla meme tulikuwa hatuya kamata mji wa Goma, alikuwa ameanza gisi yote na akingali ku departement ya finance kwa gisi Kibumba kupatikana maji. Na wakati moya akaleta na watu ya Komepo ya Ruchuru bakuye Kibumba juu ya kusema tuone kama vitawezekana Kibumba kupatikane maji. Wandugu wapenzi, baba gavana wa jimbo tunakushukuru. Na hatuna kia lazima cha kukupatia. Tunakushukuru. Tunashukuru na wanaibu gavana ambao wanakusaidia kukazi. Tunashukuru na kabine yote ku guvernora jinsi mnatumika pamoja. Hii kazi yenyewe umefanya leo, tungeweza kuwapatia na lake, tungesema mwikamate lake ikuwe yenu. Tungeweza wakati watu wanafanya vizuri tuwashukuru walifanya vizuri. Najua huko ngambo kuko politiki ya mbaya ya kusema bataenda wameanza retre muni. Mimi nakiwaambia leo sawa administrateur wenu, hakuna kwenye tutaenda juna, hatuna kwa kwenda. Hakuna kwenye tutaenda juna, hatuna kwenye tutaenda. Tulikuwaka mumakande refugee, tulitoka kule na tumetoroka na tumekimbia. Hatuna na nchi itatupokeanga tena. Tuko wakongomani, tunapigania wakongomani maisha yao mazuri. Balikuwa na wadanganyaka, lakini mimi naanza muko na preve maisha mazuri leo na mai inafika hapa kwenu. Maji imefika mu groupement ya Kibumba, na groupement ya Kibumba iko na 9 village, lakini kuna groupement ingine hapa pembeni ya Buhumba. Mwa hii groupement ya Kibumba kuko bametia 21 borne fontaine, na projet yenyewe iko ni ya kuendelea na Buhumba nako kusema nako waongeze watie zingine 21, lakini excellence tumeshukuru mwaka nani, hatuwezi kosa tena na kuomba. Tutaendelea tu kuomba. Tunaomba hivi, hii mai yetu nayo ni ya mingi sana tena sana. Inawezekana iende ifike mpaka na Kunoro ya Muja na Kibati, tudeservire mpaka kule. Kazi mmefanya, tunawapongeza, tunasema asante. Lakini na tunaomba basi sasa tena nguvu zitaongezeka. Hakuna problemi, tuishukishe tena tuibebe na kule. Bali wengine kule nao wenyewe wanasufiri, nao
kura, tumepata mai, tukapata na kura, itakuwa ni maendeleo yenyewe naongezeka huku kwetu. Na hii kura ikawezekana inafika, ombi yenyewe nilikuwa natafuta omba excellence ilikuwa hii. Parke tuko sanse kuiproteger, tusifanyizie mbaya, kesho tourisme itakuwa relance na itaingiza madevize. Na tuko bajirani na park, maisha yetu yote tutaishi na park. Haiombe tufanyizie park mbaya na haiombe pia na park ifanye nini tufanyizie vibaya. Sasa tunaomba kama itawezekana mproje zenye ziko mbele batusaidie ile fil elektrike itiliwe ya kudivize kule mu park na siye musheferi, kusudi zile nyama zisiongeze tena kwa zinatoka kule ziharibishe mimea ya population juu shu yetu na chakula yetu. Tunakulisha Goma, tunakulisha Ruchuru, tunakulisha na Bukavu. Hata kama walitufungia na Kinshasa, mimi nao leo wanakufa na njala juu chakula yetu kilikuwa inatoka wapi naenda kwa. Basi